हरे कृष्ण गोपालेर रान्नाघरे सकलके स्वागतम। नतून भिडियो निये चले एसेछि। आमरा मोचा काटार परे जे नौका नौका मतो खोलागुलो फेले दिई सेटा दिये आमी एकटा नतून पकोड़ा बानाबो। तो बेशी ऊपरे शक्तगुलो आमी फेले दिई, भितरे नरम खोलागुलो नियेछि, निये एकदम जिरि जिरि करे केटे नियेछि। देखे एबार ओते आमी उपकरणगुलो मिशिये दिচ্ছি। देखुन कर्नफ्लावर मिशिये दिलाम 2 चामच, बेसन मिशिये दिलाम 2 चामच, छोटो चामचेर 2 चामच जेटुकु लागे बाइंडिंग करते। लंकार गुड़ो दिलाम 1 चामच, एकटू हलुद दिलाम, हिंग दिलाम 1 चामच, एकटू कालो जिरे दिलाम, एकटू जोआन दिलाम, कारि पाता आमी कुचि कुचि मिशिए दिलाम, एकदम कचि पातागुलो दिए सबगुलो भालो करे एकटू मेखे निচ্ছি। तेलटा गरम हो गेছে, এবার এক এক করে আমি এগুলো ভেজে নেব। একটু হাত দিয়ে নাড়িয়ে দিচ্ছি। মশলাগুলো সব মিশে গেছে, সুন্দর নরমও হয়েছে। এবার দেখুন একটা একটা করে আমি তেলের উপর ছেড়ে দিচ্ছি। একসাথে দিলে দলা পাকিয়ে যাবে। হালকা আঁচে আস্তে আস্তে ভাজতে হবে, খুব সুন্দর মচমচে হবে। একসঙ্গে দলা পাকিয়ে দেবেন না, একটা একটা করে দেবেন, তাতে খুব সুন্দর হবে ভাজাটা, কুরকুরের মতো মচমচে হবে। আমি সমস্তগুলো একইভাবে ভেজে নেব। কত সুন্দর মচমচে হয়েছে দেখুন, খুব সুন্দর মচমচে হবে। বাড়িতে কোনো অতিথি আসলে আপনারা এইভাবে করে দিতে পারবেন। আর মন চাইলে আপনারা এইভাবে ভগবানকে ভোগ লাগিয়ে নিজেরা প্রসাদ পেতে পারেন, বাড়িতে বানাতে পারেন। সুন্দর একটা রেসিপি।